nannan bathu yara ko patari ana virelana ni yara ka khandra mwento ongweli en shaphani baro khale reuni yawo unu mphoyen shaphani unu thenya lama ai okibarekevo wopura kan shaphani wadani ni pantani unu mphoyen mashithiana ohina mpuru muto makelo jihia pahi omphela warekatha atsoela ka wira tanro rumio thitantsoro omphela wa repetu na tsoela ka repetu khatsinona na moro ni yana beko ka unkhuma tanrumia wape o hatsinu wa rie salto iria matsu wipa ema ku khani controller ru hema ku nu paru ke kala kantoko e ko ofiri eni ithele mweta pa wa phanya kanunu ayo wana 86 janu awara le kwiti ethekela makhutru obo hetaratsa tsenu okhunyemelana ke khala kantoko ekuwo yokhuni ya median kwawe hako wawe hamapedi ya mulu paletse ke khala kantoko apuluthu wirara lo apakele pentamento nkaheri thuya ahana shinene mbale kwa dikeri athupie muru orne mathelawe muru ongware peruka ka hegeni ya rumale pheyo nhukuno narupa tsari moreperuke nona morunimmo entiele liake nona